क्या क्या कोई लोकल कमांडर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या सेंटर से इनकी कमांड आई है? जो भी है ये ईरान की तो ऊपर अब पड़ा है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में पहला जो डिप्लोमेटिक लेवल पे काम किया है वो जरूरी था, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त किया है, और उसके बाद फिर उनके रिएक्शन के बाद आगे जाना चाहिए। जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उनके रिएक्शन के बाद आगे जाना चाहिए, लेकिन जो जारियत की गई है ईरान की जानिब से डिप्लोमेटिक चैनल के होते हुए इस तरह से जारियत कर लेना, आप नहीं समझते कि ये तो एक तरीके से आप जारियत को परवान चढ़ा रहे हैं? चूँकि अगर सिफारती सतह पर भी देखा जाए तो पाकिस्तान के ईरान के साथ तो ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो ताल्लुकात बेहतर थे। लेकिन अगर कोई आपके पास इत्तलात भी थी तो डिप्लोमेटिक चैनल को ईरान की जानिब से भी यूज़ किया जाना चाहिए था ना एजाज चौधरी साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बड़ी अचंभे की बात है कि ईरान ने इस किस्म की हरकत की। देखिए, पहले भी मसाइल हुए हैं, पाकिस्तान को भी अपने गिले हैं। पाकिस्तान भी कई ऐसे दहशतगर्द हैं जो ईरान के अंदर से आते हैं, पाकिस्तान पे हमले करते हैं। हमारे कई पेट्रोल ट्रुप्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा यानी जब्त से काम लिया है, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के साथ काम लिया। ये जो काम किया गया है, जो अभी जारियत की गई है, ये बहुत ही गैर मुनासिब और गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त किया कि एक बड़ी जोरदार हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, और सफीर को बुलाना और अपने सफीर को बुलाना, इनको भेजना, ये काफी जोरदार इकदाम है। लेकिन अब उससे ज्यादा देखना है कि ईरान आगे कैसे तरक्की करता है, क्योंकि काइनेटिक तो नहीं होना चाहिए, कोई जंग तो इसका मसले का हल नहीं है। पहला चांस जो डिप्लोमेसी को देना चाहिए। और सरहदों की जो ईरानी वज़ीर दिफा की जानिब से, जिसका तलत साहब ने भी जिक्र किया कि उनके वज़ीर दिफा की जानिब से इस तरह का बयान सामने आ जाना कि हम हर हद तक जाएंगे अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, तो ये तो ऐसा लगता है कि जारियत के ऊपर उनको कोई रंज नहीं है, कोई मलाल नहीं है। वो तो इस तरह का इरादा रखते हैं एजाज चौधरी साहब। हाँ, मेरे ख्याल में ये बात बड़ी ही गैर मुनासिब है उनकी तरफ से, और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि हाईएस्ट लेवल पे मुझे कभी कभी ये तासुर मिलता है कि चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक ट्रांजिशन है, अभी हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आनेगी, तो उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस वक्त डिसीजन मेकिंग कमज़ोर है तो हम ये काम करें। मेरे ख्याल में ये तासुर भी ज़ाहिर करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बड़ी अरसे से ये हामी हूँ कि ये जो डीसीसी है या एनएससी है, उसकी बजाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, जिसके अंदर सिविल मिलिट्री लीडरशिप हर वक्त एक फैसला करके, ताकि पाकिस्तान की तरफ से एक मुतहिदा आवाज़, एक मजबूत आवाज़ हर सूरत में जाए, चाहे इलेक्शन होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, ट्रांजिशन है, नहीं है, तो पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में एक पुरजोर आवाज के पूरी कौम जो है ना इस मामले पे इकट्ठी है, वो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तलत साहब जो फरमा रहे हैं एजाज चौधरी साहब के पाकिस्तान की तरफ से भरपूर और एक तवाना आवाज़ जानी चाहिए ताकि कौम को भी ये पता चल सके कि पाकिस्तान की जानिब से ये रिएक्शन सामने आया है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, एजाज चौधरी साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और बहुत मजे हुए डिप्लोमेट हैं, लेकिन बसद एहतराम वो अपडेटेड नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑलरेडी मौजूद है, जिस फोरम का वो तस्करा कर रहे हैं वो काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसको आप ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में होना जरूरी है। वो डेवोस के अंदर जो है ठंडी हवाएं ले रहे हैं और 10 दिन की छुट्टियों पर गए हुए हैं। इंटीरियर मिनिस्टर आपका है नहीं, डिफेंस मिनिस्टर वाला जो सेक्शन है मुकम्मल तौर पर खाली है, उनका नाम हमारे सामने है, उनकी शक्ल हमें पता नहीं है, ना ही हमने उनकी आवाज सुनी हुई है। और बसद एहतराम एजाज चौधरी साहब, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं तजिया करते हुए उस वक्त मैं तनकीद करूं जब दूसरे लाइन पर नहीं है। अगर लाइन पर होते तो उनके सामने भी ये बात करता, लेकिन ये बात करना जरूरी है। भाई, उनकी तरफ से जारहियत हुई है, जारहियत का जवाब सख्ती से आपने देना है। जब कोई आप पर हमला करता है तो आप उसके साथ मंतक नहीं इस्तेमाल करते, आप हमले का जवाब देते हैं। और तवाना आवाज क्या होती है? सबसे तवाना आवाज तो फिर मिसाइल टू मिसाइल होगी ना, बॉम्ब टू बॉम्ब होगी, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट होगी। जब मिसाइल आते हैं तो उनकी आवाज को आप अपनी बुलंद नारों की आवाज के साथ नहीं काउंटर कर सकते। दूसरी बात, और बड़ी अहम बात है, ये आपको किसने कह दिया कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। बरादराना हमसाया ममालिक, हम तो अफगानिस्तान को भी कहते हैं, तो इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है। उस बॉर्डर एरिया के ऊपर मुसलसल मेरे ख्याल में ये 7वीं या 8वीं इनग्रेस है। वो हम पर इल्जाम ठहराते हैं और अक्सर इनग्रेस करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंस्टिगेशन होती है,
پاکستان کے خلاف ان کا مقدمہ ہے، ان معاملات پر ہمارا مقدمہ ان کے خلاف موجود ہے. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے جس کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے اس قسم کی مارا ماری چل رہی تھی. لیکن میزائل جو ہیں یہ کہہ دینا کہ کسی کمانڈر نے کر دیا ہوگا، مطلب آپ کیوں موقع دے رہے ہیں دوسروں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ کیوں ایکسکیوزز ان کے لیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارا درد سر نہیں ہے کہ ان کے کسی کمانڈر نے فائر کر دیا یا خود سے فائر ہو گئے یا کسی نے غلطی سے فائر کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے صرف پاکستان کی طرف میزائل نہیں بھیجے ہیں، عراق میں انہوں نے اٹیک کیا ہے، سیریا میں انہوں نے اٹیک کیا ہے، ریڈ سی میں ہوتی بیک جو ایرانین ہیں انہوں نے میزائل اٹیک کیے ہیں ٹریڈنگ شپس کے اوپر. تو ایران نے تو ایک میزائل پھینکنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. آپ کیوں اپنے آپ کو ایک گمان میں مبتلا کر رہے ہیں؟ تو برائے مہربانی ہمیں حالات کے مطابق رسپانس دینا ہے. پاکستان کی سوورینٹی کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ پھر کائنیٹک رسپانس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ڈپلومیٹک رسپانس چلتا رہے گا. اعزاز چودھری صاحب جیسے جو دوست ہیں وہ اچھی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن میزائل اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ بری باتیں ہیں. تو بری بات کا جواب جو ہے آپ صرف پریس ریلیز سے نہیں دے سکتے. تو طلعت صاحب حالات کے مطابق رسپانس کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا؟ میرے خیال میں پاکستان ٹارگٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان کا مقدمہ ہے کہ دوسری طرف جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کو ایران پروٹیکٹ کرتا ہے، وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے. ہمارے سامنے موجود ہے ٹارگٹس. آئی ول بی سرپرائزڈ کہ اگر ہم ان کو ٹارگٹ نہ کریں، کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. میں کوئی وار کا حامی نہیں ہوں. وار کو فنڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. ٹیکس پیئر سے کی جیب سے پیسے جاتے ہیں، جانیں ضائع ہوتی ہیں. آلریڈی ایران کا بارڈر، افغانستان کا بارڈر کھلا ہے، ہندوستان کا بارڈر کھلا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. تو ایران کے ساتھ ایک تیسرا فرنٹ ہمیں نہیں کھولنا چاہیے. لیکن پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، پاکستان کو اپنا ڈیٹرنس قائم رکھنا ہے. تو اگر آپ دفاعی معاملات کو ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے. دفاعی معاملہ ہے، اسپوکس پرسن جو ہے فارن آفس کی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہیں. ٹھیک. طلعت صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد ولی صاحب، طلعت صاحب کا خیال ہے کہ حالات کے مطابق پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ کافی پرووکیٹو ایکٹ ہے اور اس میں پاکستان نے اپنا رسپانس دیا ہے اور امبیسڈر کو بھی ہمارے ریکال کیا ہے اور ان کے امبیسڈر کو وہاں پہ رہنے کا بتایا ہے. آئی تھنک باقی جتنا رسپانس ہے وہ سارا میجرڈ ہونا چاہیے اور پاکستان کو ان فیوچر اس قسم کی کوئی کارروائی اگر ہونے کا خدشہ ہو تو اس کو پری ایمپٹ کرنا چاہیے اور ایران کو باور کرانا چاہیے کہ اس قسم کا جو پرووکیٹو ایکٹ ہے وہ ان پنشڈ نہیں جائے گا. بیکاز پاکستان ایک سوورن ملک ہے اور وہ اپنی علاقائی خود مختاری کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سارے ان خطرات سے بھی آگاہ رہنا چاہیے جو اس ساری سچویشنز کو ایکسپلائٹ کر کے کچھ ممالک اپنے اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں اس کھیل کا پاکستان کو حصہ نہیں بننا چاہیے. ان خطرات کا بھی ادراک ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنی جو بارڈر کنٹرولز ہیں وہاں پہ جو الرٹ سچویشن ہے اور ایرانین جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ہماری پوسٹس ہیں ان کو ہائی الرٹ